Okay na yan. Dali, clip. O, lumot. Well, ay, Ano nangyari? relax lang pre, relax lang. Come on. Oh, yan. Baka na. Sige, Kabit mo muna. Nice one. Sige, bandi ka na. Hold. Come on. Tama yung pamikila mo. Yan. Okay. Taas, kabila. Yan. Sige, come on. Okay lang. Yan. Kabila. Yun. Tanggalin mo yung sa pagkakastrap. Dali. Di mo ba ano yan? Hoy, dali mo kasi yung ano eh. Dapat yan. Dali. Tayo na! Tapos lakad na. Habang nag-i-clip. Gulaw! Kailangan na clip ha. Akyat. Dali, come on. Dali. Angat mo pre, angat mo. Patay. Init, pwersa. Pwersahin mo. Sige, pwersahin mo. Nice one. Takbo. Dali. Wala pa. 46, Takbo. Dali. Clip mo muna. 50, Clip nyo nung bago tumakbo. Clip. go! Takbo na! Clip. Dali, go. 3 minutes. Sakto.